मिडिल ईस्ट से सडन एस्केलेशन की रिपोर्ट सामने आ रही हैं और एक्सट्रीमली अनयूजुअल वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसको जंग के जुमरे के अंदर जो है वो देखा जा रहा है, इसको जंग की तैयारियों के अंदाज के अंदर देखा जा रहा है। नाज़रीन, अमेरिका ने अपनी फोर्सेस मोबिलाइज करना शुरू कर दी हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो इकदाम उठाया है जो बहुत ही रेयर होता है और इसको सबसे बड़ा इकदाम देखा जा रहा है कि बाकायदा जंग की तैयारी इस वक्त की जा रही है। अमेरिका ने अपना स्टाफ भी निकालना शुरू कर दिया है, एम्बेसी से अपने डिप्लोमेट्स निकालना शुरू कर दिए हैं और अपने जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनकी जो फैमिलीज हैं वो भी मिडिल से इवैक्यूएट करना शुरू कर दी हैं। ये बहुत ही रेयर है और सिर्फ इराक से नहीं बल्कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वहां से भी जो एम्बेसी से स्टाफ और मिलिट्री पर्सनल की जो फैमिलीज हैं उनको इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। यानी गल्फ से निकालना ये तो और बड़ी बात है। और दूसरी तरफ जो है वो ईरान की जानिब से भी एज यूजुअल भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और उनकी भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि वो किस हद तक तैयार हैं और उनकी भी मुकम्मल मोबिलाइजेशन जो है हो रही है। इसी दरमियान नाज़रीन, IAEA जो इंटरनेशनल इदारा है उसकी तरफ से सबसे बड़ा डिक्लेरेशन ईरान के खिलाफ आया है, जिसमें 20 साल के अंदर पहली बार इस सतह का डिक्लेरेशन ईरान के खिलाफ आया है और एक आलमी एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी उसके ऊपर इंपोज कर दी गई है, डिक्लेयर कर दी गई है। इन सबसे बड़ा इल्जाम जो लगा दिया गया है। इजरायली लॉबी के मुताबिक इस वक्त तमाम इकदाम हो रहे हैं, जो नैरेटिव है वो भी बिल्कुल इजरायली लॉबी के मुताबिक और जो जंग की तैयारियां हैं, जो एक माहौल बन रहा है, जो एस्केलेशन हो रही है वो भी बिल्कुल इजरायली लॉबी के मुताबिक चीजें हो रही हैं। और इधर सीरिया के अंदर बड़ी एस्केलेशन हुई है। सीरिया की जो हुक्मरान है वो किसने उनको प्लांट किया वो सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन वो माफी तलाफी भी इसराइल से करते रहते हैं और लाए भी उन्हीं की तरफ से गए हैं, लेकिन बहरहाल उनके हक में बयान देते रहते हैं, लेकिन इसराइल कोई माफी नहीं दे रहा। और अभी शाम के अंदर मजीद एस्केलेशन ये हुई है कि जो इजरायली आर्मी है जो दिसंबर से आगे पेनिट्रेट कर रही है, कब्जा कर रही है, अभी कुछ देर पहले ये वाकया हुआ है कि वो डीपेस्ट जो पॉइंट है वहां तक जाकर पहुंचे, यानी सबसे ज्यादा अंदर वो अब कुछ देर पहले उन्होंने पेनिट्रेशन की है, वहां पर शहादतें हुई हैं। बहुत सारे शाम के जो लोग हैं उनको, सिविलियंस हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त शाम के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि शहादतें हुई हैं और बहुत सारों को जब वो गिरफ्तार किया गया है। और ट्रंप के हवाले से एक आलमी सर्वे भी सामने आया है जिसमें दुनिया ने ट्रंप को एरोगेंट डिक्लेयर किया है और इसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी शामिल हैं। ट्रंप को एरोगेंट जो है वो डिक्लेयर किया है पूरी दुनिया से, ये सर्वे सामने आया है। नजर मिडिल ईस्ट की 20 महीनों की जंग में हमने अंदर बहुत सारी मजीद जंगें भी देखी, हमने हिजबुल्लाह की जंग भी देखी, हमने अमेरिका और यमन की फुल स्केल वॉर भी देखी जिसमें अमेरिका ने पूरा जोर लगाया और उसके बावजूद यमन को नहीं हरा सका। फिर हमने वो भी टाइम देखा कि वेस्ट से, बर्तानिया से, फ्रांस से, जर्मनी से और कितने यूरोपियन कंट्रीज से, इटली से वॉरशिप्स जो है वो रेड सी के अंदर आए यमन से लड़ने के लिए, वो भी हमने देखा। और उतार चढ़ाव हमने देखा है, बहुत ज्यादा एस्केलेशन हो गई, फिर थोड़ा सा मामला डीएस्केलेट हो गया और गजा की जंग जो है वो मुसलसल जारी रही है। लेकिन इस वक्त जो एस्केलेशन हुई है वो बड़ी अनयूजुअल है और बहुत रेयर है कि इस तरह से होता नहीं है और इस पूरी जंग के दरमियान भी नहीं हुआ और इससे पहले भी ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। लेकिन सडन एस्केलेशन ये हुई है कि अमेरिका की जानिब से मोबिलाइजेशन जो है वो शुरू कर दी गई है और इजरायली लॉबी जो है वो वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो पुश कर रही है फॉर वॉर। जो नेतन्याहू के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होना थी वो हम तफसील से अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसका क्या हुआ, लेकिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट फिलहाल बच गई और बची किस वजह से, एक मोहलत उसको 1-2 हफ्तों की दी गई है और जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी है जो उसके इत्तेहाद का हिस्सा थी और फिर उसने कहा कि वो खिलाफ वोट करेगी, उसको नेतन्याहू ने कहा है, उसे मोहलत ली है कि ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है, इसलिए उसने नेतन्याहू के खिलाफ वोट नहीं किया और नेतन्याहू की गवर्नमेंट बच गई है। और देखिए उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैसे मनाया गया है ईरान के हवाले से कि ईरान के ऊपर हमला होने जा रहा है और इसलिए उन्होंने फिर टाइम दिया है नेतन्याहू को। तो ये बड़ी डेंजरस बात है कि एक डोमेस्टिक इशू में वो ईरान को लेकर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वो कुछ ना कुछ फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट छेड़ेगा कि अब उसकी गवर्नमेंट खड़ी होगी, ये सिर्फ ईरान के हमले के हवाले से उसको मोहलत मिली है। तो ये तो बड़ी डेंजरस बात है। तो इस वक्त बड़े रैपिड जो इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं और ये किस तरह से मामला अभी खराब हुए मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो पिछले 3-4 दिनों से क्या हो रहा था, अमेरिका जो कांस्टेंट थ्रेट कर रहा था, या इसराइल से कांस्टेंट थ्रेट्स ईरान को आ रहे थे और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि ईरान पर हमले के लिए ये तैयारी हो रही है, वो हो रहा है। तो ईरान ने 2 स्टेटमेंट जारी की। पहले तो उन्होंने कहा कि हम इसराइल की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको अटैक करेंगे, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने ये अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ गई है, जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन उन्होंने किया। और दूसरा जो कल ईरान से ये अनाउंसमेंट आई कि वो अमेरिका की बेसेस को हिट करने जा रहे हैं और तमाम बेसेस, मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम बेसेस जो है वो उनको हिट करेंगे। तो एक तो ये बैकग्राउंड मौजूद था। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल इदारा है जिसके बारे में न्यूक्लियर का, जिसके बारे में ईरान मुसलसल ये कह रहा है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसको यूरोपियन, इजराइल लॉबी और अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और ये वो इदारा है जिसके बारे में ये सबूत हासिल कर लिए गए हैं कि इसने ईरानी साइंटिस्ट को टारगेट करने में इजराइल की हेल्प की है। ये भी ईरान ने जो एविडेंस है वो सामने रख दी है। अब जनाब अली,
इसकी जानिब से सबसे बड़ी डिक्लेरेशन ईरान की तरफ आई है। यानी मैं बैकग्राउंड पिछले 3-4 दिन का और कुछ घंटे पहले फिर ये वाले वाकयात शुरू हुए, जिसके बाद ये सारा मामला खराब हो गया। पहला मामला IAEA से सामने आया, इसने सबसे बड़ी डिक्लेरेशन कर दी है। 35 मेंबर का बोर्ड होता है इस इदारे का, जिसमें बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, इनकी जानिब से रेजोल्यूशन लाई गई और इस रेजोल्यूशन को जो है वो मंजूर कर लिया गया। और 20 सालों में पहली बार ये डिक्लेयर किया गया कि ईरान जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि उससे इनहराफ कर रहा है। ये आप समझ लें कि किसी भी मुल्क के हवाले से सबसे बड़ा डिक्लेरेशन होता है, सबसे बड़ा इल्जाम होता है। अगर आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से इनहराफ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आप न्यूक्लियर बना रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर हर तरह का इकदाम जायज है। ठीक है ना, इसका मतलब ये। हालांकि यहां पर भी डबल स्टैंडर्ड्स है कि इजराइल ने इस ट्रीटी के ऊपर साइन ही नहीं किया हुआ, ठीक है ना, और वो खुफिया तौर पर न्यूक्लियर बनाकर बैठा हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। और इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो दुनिया है और इसमें जो वेस्ट की ताकत है वो कितनी बेरहम है और किस तरह बदमाशी के ऊपर मुबनी है। कि देखिए वो जब किसी मुल्क पर हमला करते हैं तो कैसे वो तय दत्ते प्रोपोगंडा पहले करते हैं, वो जवाब घड़ते हैं। अब आप देखिए कि मिडिल ईस्ट और ईरान की एक चपकलिश लड़ाई, जंगें इन्होंने आपस में करवा कर रखी, ईरान को आइसोलेट किया, बहुत सारे जवाब उसके खिलाफ घड़ते रहे, जैसे इराक, जैसे लीबिया, कि अपने भी साथ छोड़ जाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी को खड़े ना होने दिया जाए और इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से भी फैसले उस मुल्क के खिलाफ करवा दिए जाएं। यही तो है उनका सिस्टम, ऐसे ही तो जवाब करते हैं। हालांकि ईरान ना कोई न्यूक्लियर के करीब पहुंचा है, ना वो बनाने का कोई इरादा रखता है। अगर वो बनाने का इरादा रखता होता तो आज तक बना चुका होता। बहुत सारे ममालिक ने बनाया नहीं है तो ईरान भी अब तक बना चुका होता। लेकिन मसला क्या है कि सिर्फ जवाब करना, तो ईरान का जो सर्वाइवल है वो सिर्फ ताकत के ऊपर खड़ा हुआ है। वरना क्या सऊदी अरब या टर्की ने आकर ईरान को बचाना था किसी वेस्टर्न हमले से? ईरान ने अपनी ताकत से अपने आप को जो सर्वाइव अभी तक उन्होंने किया, और आगे भी अगर वो सर्वाइव करेंगे तो अपनी ताकत से करेंगे। इसलिए वो अपनी ताकत को सरेंडर करने के लिए किसी तौर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे एक दफा मुअम्मर कज़ाफी ने एक अच्छी गुड फेथ के साथ ये गलती कर दी थी, ईरान वो गलती करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस फैसले के बाद ईरान के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड स्केल की सैंक्शंस, आइसोलेशन, मिलिट्री अटैक और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मामला, ये तमाम इकदाम जायज हो गए और उन्होंने कहा कि हम ये उठाएंगे। यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग बोर्ड फाइंड्स ईरान नॉट कंप्लाइंग विद न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस, ये सबसे बड़ा फैसला आ गया है। IAEA बोर्ड डिक्लेयर्स ईरान इन ब्रीच ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑब्लिगेशंस। फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 20 years IAEA had accused Iran of breaching its non proliferation obligations। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये था कि ईरान कोऑपरेट नहीं कर रहा। अच्छा जी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है। ये उस आलमी एग्रीमेंट के हवाले से पहला इनहराफ जो है उसके हवाले से डिक्लेरेशन आया है। जो पहले इल्जाम लगते रहे वो और चीज थी। ये नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, जो कि आलमी एग्रीमेंट है, उससे इनहराफ का इल्जाम लगाया गया है। मैसिव रेपरकशंस इंक्लूडिंग द पोटेंशियल ऑफ फर्दर आइसोलेशन एंड वाइड रेंज ऑफ सैंक्शंस। और ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये मामला लेकर जाएंगे। वो कह रहे हैं बहुत संगीन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे ईरान को। मैसिव लेवल की, अनप्रेसिडेंटेड लेवल की सैंक्शन लगेंगी और आइसोलेट करके रख दिया जाएगा इसको दुनिया के अंदर। तो यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से मजबूरी है कि ईरान और बाकी नॉर्थ कोरिया और सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किस लिए लेकर आना चाह रहे हैं, इन्हीं वजूहात की बुनियाद के ऊपर। इस वर्ल्ड ऑर्डर में उनका सर्वाइवल नहीं है। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी बारीक चीज समझने की जरूरत है कि 35 मेंबर का बोर्ड है, 19 मेंबर ने इस करारदाद को पास करने के लिए फेवर में वोट किया। 11 जो मेंबर्स हैं उन्होंने एब्सटेन किया, यानी वो गैर हाजिर रहे, वो आए ही नहीं। 3 मेंबर्स जो हैं उन्होंने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट दिया, यानी ईरान के हक के अंदर वोट दिया। और वो कौन सा मुल्क है? चाइना, रशिया और बर्किनो फासो। बर्किनो फासो में अभी जो लीडर इब्राहिम आए हैं, आप उनके बारे में जानते होंगे, बड़े जबरदस्त लीडर हैं। वेस्टर्न हेजेमनी को फ्रंट फुट के ऊपर आकर वो लड़ रहे हैं और उनकी बातें भी सुनने से ताल्लुक रखती हैं। और 2 जो हैं वो वहां पर प्रेजेंट थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि बांग्लादेश, बहुत सारे यानी इस्लामी मुल्क है, बांग्लादेश, टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सब भी इस 35 मेंबर बोर्ड का हिस्सा हैं। तो क्या ये 19 में शामिल हैं जिन्होंने इस करारदाद के हक में और ईरान के खिलाफ वोट दिया है, या फिर ये 11 में शामिल हैं जिन्होंने एब्सटेन किया है? यानी अगर ये 19 में शामिल हैं और ईरान के खिलाफ वोट दिया है तो फिर तो मामला बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। ये तो बहुत ज्यादा, इससे मामला खराब हो जाएगा। तो अभी ये स्टैट्स भी हमारे सामने आना बाकी हैं, तो ये गड़बड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर इन्होंने ईरान के खिलाफ वोट दिया है। अब जनाब यानी एक तरफ से ये वाकया हुआ और पे दर पे यानी विद इन मिनट्स, विद इन, और ये कनेक्टेड वाकयात हैं। इसके साथ ही उधर से ये डिक्लेरेशन आई, इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन हो गई और अचानक से अमेरिका ने ये फैसला कर दिया कि वो फोर्सेस को मोबिलाइज कर रहा है, वो अपने एम्बेसीज को खाली कर रहा है, स्टाफ को वापस बुला रहा है, डिप्लोमेट्स को वापस बुला रहा है और जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनकी जो फैमिलीज हैं उसको इवैक्यूएशन ऑर्डर जो वो दे दिए गए हैं। और ये गल्फ में आना ये बड़ी गैर मामूली बात थी कि गल्फ रियासतों से भी एम्बेसीज को खाली करना, वहां से भी डिप्लोमेट्स को बुलाना, वहां से भी फैमिलीज को निकालना, ये सबसे ज्यादा संगीन बात थी। इसके बाद सबके मतलब एक जिसको कहते हैं हलचल मच गई और हंगामी सूरत हाल हो गई कि क्या ये वाकईतन जंग की सूरत हाल बन गई है। और ऊपर से ट्रंप ने कहा कि
جو ریجن ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہونے جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے 10-11 ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر جو اس وقت کیا کر رہا ہے اور کس تباہی کی طرف اس کو دھکیل رہا ہے. اور 20,000 جو اینٹی ٹینک میزائل ہیں وہ تو آلریڈی امریکہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر چکا ہے, ٹرمپ جو ہے ٹرانسفر کر چکا ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اب مزید اکوپمنٹ بھی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور موبلائزیشن بھی, اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. یو ایس یو کے ایشوئنگ ریئر وارننگز evacuations in the Middle East. Israel appears ready to attack Iran officials in US and Europe say. Middle East, Israel is ready to hit Iran's nuclear sites. US braces for fallout. اب یہ مطلب خبریں آ گئی کہ وہ موبلائزیشن ان کی ہو رہی ہے, ساتھ اسرائیل جب وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے. اب اس سب ایسکیلیشن اور میڈیا رپورٹس اور حکومتی دھمکیوں کے جواب میں ایران کا رسپانس جب آنا شروع ہوا اور ہنگامی ایک تو صورتحال بن گئی. ایک تو ایران نے یہ بتایا کہ ان کو ایک فرینڈلی کنٹری جو کہ مڈل ایسٹ کا ہے اس نے بتایا ہے کہ اسرائیل جب وہ حملہ کرنے جا رہا ہے. سینئر ایرانین آفیشلز ٹو رائٹرز جو ہے اس کو انہوں نے بتایا a friendly country in the region has alerted Tehran about a potential Israeli attack. اور یہ ایجپٹ یا قطر ہو سکتا ہے, بہت زیادہ قربت ان کی قطر سے بھی ہے, ایجپٹ سے بھی ہے, باقی سے بھی ہے, لیکن ابھی ریسنٹ ان کی ملاقاتیں قطر اور ایجپٹ سے زیادہ ہوئی ہیں تو ایک اندازہ ہی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر یعنی ایک ملک نے ریجن میں سے ایران کو بتا دیا کہ اسرائیل حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, ان کی انٹیلیجنس نے بتا دیا. اچھا, ایران نے بھی پھر ملٹی لیئر رسپانس دیا ہے. ایک تو انہوں نے IAEA کے جواب میں جو رسپانس دیا ہے یہ بہت بڑی ایسکیلیشن ہے, یہ بہت بڑی ایسکیلیشن ہے. ایران نے کہا ہے کہ اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس فیصلے کے جواب میں کہ وہ یورینیم کی انریچمنٹ کو انپریسیڈنٹڈ لیول کے اوپر لے کر جانے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنے سینٹرز کے اوپر جو 6th جنریشن جو اکوپمنٹ ہے وہ انسٹال کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے وہاں پر 1st جنریشن اکوپمنٹ جو ہے وہ انسٹال ہے اور وہ ڈائریکٹلی 6th جنریشن وہاں پر انسٹال کرنے جا رہے ہیں اور ہم تیزی کے ساتھ یورینیم کو انریچ کریں گے. تو یہ بہت بڑی ایسکیلیشن ہے, یعنی معاملہ بہت زیادہ ڈینجرس چلا گیا. کیونکہ ایک بات تو کافی طے ہے کہ اگر ایران واقعتاً نیوکلیر کے بہت قریب ہوگا تو پھر ویسٹ سے حملے کے چانسز 90% ہیں. اگر ابھی تک حملہ نہیں ہوا تو جیسے ٹکر کارلسن نے کہا کہ اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ ابھی تک ایران نے نیوکلیر کی طرف وہ بڑھا ہی نہیں ہے اس طرح سے, یہ بہت قریب نہیں پہنچا ہے. اگر یہ ہوتا تو پھر آلریڈی حملہ ہو چکا ہوتا. تو یہ ایک رسک تو ہے کہ ایران جو ہی نیوکلیر کی طرف بڑھے گا, یہ بہت قریب ہوگا تو ایک حملہ ہو سکتا ہے اور 90% اس کے خدشات بڑھ جائیں گے. تو ایران نے اعلان کر دیا کہ ہم تو انریچمنٹ اگلی سطح 1st جنریشن سے ڈائریکٹلی 6th جنریشن کے اوپر اس کو لے کر جا رہے ہیں. ایشو این آرڈر ٹو آپریٹ نیو یورینیم انریچمنٹ سینٹر ایٹ اے سیکیور سائٹ, انریچمنٹ سینٹر ود ایڈوانس 6th جنریشن اکوپمنٹس, اس کو ریپلیس کیا جائے گا. IAEA رپورٹ از انٹائرلی پولیٹیکل اینڈ فار فرام نیوٹرلٹی. ایران بار بار یہ کہتا رہا اور آج بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیوٹرلٹی سے دور ہے اور ہمیں یہ ہارش اقدامات لینے پر مجبور کر رہے ہیں. اور ایران نے کہا کہ جو اسرائیل ہے وہ اس وقت پورا زور لگا رہا ہے کہ وہ امریکہ کو ڈریگ کر سکے ایران کے خلاف, کیونکہ اسرائیل میں تو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لڑے گا ایران سے. مطلب اسرائیلی فوج آ کر ایران سے لڑے گی, ذرا ایک دفعہ اتر کر تو دیکھیں. تو ہمیشہ سے انہوں نے امریکہ کو استعمال کیا اور ابھی وہ امریکہ ہی کو استعمال کر رہے ہیں. اسرائیل seeks to drag the US into military confrontation with Iran. Any Israeli military action against Iranian nuclear facilities will be met with an unprecedented response from Tehran. اچھا, تو یہ ایک چیز ہو گئی. پھر ایران سے مختلف لیولز کے اوپر رسپانس آ رہا ہے, یعنی صدر کر رہا ہے, جو ملٹری ہائی آفیشلز ہیں وہ بات کر رہے ہیں, IRGC کے جو سربراہ ہیں وہ بات کر رہے ہیں. یعنی اب اس کے جواب میں مختلف لیول سے رسپانس آ رہا ہے کہ ہم ایسے تیار ہیں, ہماری یہ تیاری ہے. پہلے صدر کے بیانات دیکھیے, بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہاں پر کیوس پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو ریجن کے کنٹریز ہیں جو آپس میں جن کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں ایران اور باقی ریجنل کنٹریز کے, ان کے درمیان ایک دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم کام کر رہے ہیں اسٹرینتھن برادرہڈ اینڈ فرینڈشپ ود اٹس نیبرز. ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ یہاں پر ہاسٹیلٹی, دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے جو سٹاف ہے وہ گلف کنٹری سے نکالنا شروع کر دیا, جیسے کوئی ایران جب وہ گلف کنٹریز کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے. تو یہ امریکہ کین ناٹ پریشر اس اور وی انجوائے مینی کیپیبلٹیز اینڈ آر پیپل آر اسٹرانگ. یہ ایرانی صدر بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وی ول ناٹ سرنڈر آر کنٹری ٹو دا US اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ E3 جو یورپین کے 3 مالک ہیں آر ٹرائنگ ٹو ایگزرٹ میکسیمم پریشر آن آر پیپل ٹو ہالٹ آر پروگرس بٹ دے آر ڈیلوژنل. اور اسی درمیان پھر IRGC کے جو سربراہ ہیں ان کا بھی اسی طرح کا رسپانس آیا کہ ہم نیگوسیشن چاہتے ہیں, لیکن اگر اس کی طرح معاملہ نہیں جا رہا تو پھر ہم بڑی وزڈم کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ جواب دیں گے. یہاں پر ایک دلچسپ بات بھی ہے, یعنی ایک طرف تو یہ جنگ کی تیاری ہو گئی آپ کے سامنے سارے حالات, لیکن ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے اور اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور ایرانین کچھ سورسز نے اس کے اوپر بات بھی کی اور ایرانی سرکاری میڈیا نے بھی کچھ تھوڑی سی اس کے اوپر بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ اٹ سیلف کوئی جنگ کی پراپر تیاری نہیں کر رہا یا جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا. اسرائیلی لابی اپنی جگہ پر کوشش کر رہی ہے, جنگ کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ چھڑ سکتی ہے کسی بھی وقت, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی امریکہ مطلب طے کر چکا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہے. ان کے مطابق یہ ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ سنڈے کو مذاکرات ہونے ہیں اور اس میں چونکہ ایران شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو امریکہ کی ہے,
تو ایک پریشر ایگزرٹ کرنے کی کوشش ایران کے اوپر کی جا رہی ہے اور اسرائیلی لابی کو بھی ذرا سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا ایک ماحول بنا کر. یہ دلچسپ پہلو بھی ایران نے سامنے رکھا ہے. اس کو ذرا دیکھیے. واشنگٹن انڈر پریشر فرام دا اسرائیلی لابی is trying to demonstrate, یہ مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, a state of alert in its military bases and diplomatic missions. کہ صرف اسرائیلی لابی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس نے state of alert شو کر دیا ہے ملٹری سطح کے اوپر بھی اور ڈپلومیٹک missions کے اندر بھی. Exclusive US mobilization aims to force key negotiating terms on Iran. اصل مقصد یہ ہے کہ جو ایک سب سے بڑا مدعا ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یورینیم انریچمنٹ نہیں ہوگی, ایران کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگی, یہ یہاں پر بات اڑی ہوئی ہے, تو اس چیز کو ایران سے منوایا جائے. یو ایس ملٹری پریشر از مینٹ ٹو پریشر تہران ان نیوکلیئر ٹاکس. یہ سب جنگ کی تیاری نہیں ہے, یعنی جنگ کو نہ کو رول آؤٹ کر رہا ہے, یہ ہو سکتی ہے اسرائیلی لابی, سارے معاملات, لیکن فی الحال یہ صرف امریکہ کی جانب سے صرف ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہو سکتی ہے. وارننگ اینی اسرائیلی اٹیک آن نیوکلیئر فیسلٹیز ول ٹریگر این انپریسیڈنٹڈ رسپانس. ساتھ کہا کہ اگر اسرائیل نے اس سب کے باوجود حملہ کر دیا تو پھر انپریسیڈنٹڈ رسپانس بھی آئے گا. دیر از نو ریئل انڈیکیشن دیٹ دا ریجن از ہیڈنگ ٹورڈز ا ملٹری ایسکلیشن بٹوین ایران اینڈ یو ایس. ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے, بہت وہ ٹائم آ گیا ہے یا پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے ہیں کہ علاقائی جنگ چھڑنے جا رہی ہے. ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ بھی ایران ایک اینگل ڈسکس کر رہا ہے. ایویکویٹنگ ڈیپینڈنٹس اینڈ پرسنل فرام ایمبیسیز ان گلف and shifting troops to leave family members on leave are being driven by pressure from the Israeli lobby aiming to force Iran's capitulation on key negotiating terms. تو میرا جنگ کے ماحول میں یہ بھی ایک دلچسپ اینگل ہے کہ ایرانین اس کو اس طرح سے بھی اسٹڈی کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیکس کتنے ہائی ہیں. انہوں نے فورسز موبلائز کرنا شروع کر دیے ہیں اور ایمبیسی سٹاف خالی کرنا شروع کر دیا ہے, مطلب کتنا کچھ ہو رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر ایران اس سب کے باوجود نہیں مانتا تو پھر کیا کرے گا امریکہ, ٹھیک ہے نا. ایران کے حوالے سے یہ بات تو کلیئر ہے کہ ایران اس کو ماننے والا نہیں ہے, اس چیز کو وہ کبھی چھوڑے گا نہیں, تو پھر کیا کرے گا امریکہ, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور آنے والے دن اس لیے بہت زیادہ کروشل ہونے جا رہے ہیں, خاص کر اگلے 2-3 دن بہت زیادہ کروشل ہوں گے. سیریا میں اسرائیل نے ایسکلیشن کی ہے. اچھا, کل یہ خبر آئی جس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ نتنیاہو جو ہے وہ ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ کی تیاری کر رہا ہے ود سیریا, ود الشرا, جس کو بروکر کر رہا ہے امریکہ, اور اس میں نارملائزیشن ہوگی, پراپر ایک کمپریہنسو جو ہے وہ پیس ایگریمنٹ ہوگا جیسے جارڈن اور ایجپٹ کے ساتھ ہوا ہے. اچھا, یہ بات ہو گئی, اور الشرا بھی کہہ چکا ہے کہ نارملائزیشن کرنا چاہتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ اسرائیلی آرمی نے کیا کیا ہے. اسرائیلی آرمی آگے پینیٹریٹ کر گئی ہے, بہت سارے شامی ان کو گرفتار کیا ہے اور وہاں پر شہادتیں بھی کی ہیں. اسرائیلی فورسز arrested number of Syrians from the village of Beit Jenin. The Israeli incursion is the deepest in south western Damascus countryside since the fall of the regime. یہ سب سے وہ گہرا ترین longest point ہے جہاں تک وہ پہنچے ہیں, and it is the first time the occupation forces are deployed across the neighborhood of the Beit Jenin. دیکھیں جو اندرونی صورتحال نا اسرائیل میں, اس کی گورنمنٹ گرنے جا رہی تھی, اس نے صرف اس وجہ سے اس کو مہلت ملی ہے کہ بھائی یہ بہت ضروری ہے, ایران پر حملہ کرنا ہے, گریٹر اسرائیل یہ وہ, تو اب نتنیاہو ایسکلیٹ ہی کرے گا, وہ اس لیول کے اوپر صورتحال کو نہیں رکھے گا. There are calls for a mass demonstrations in Beit Jenin in the Damascus countryside during the funeral of martyr killed by Israeli gunfire. وہاں پر جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے فیونرل تو ہو رہے ہیں, اور دوسرا وہاں پر بہت بڑے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. اور آخری ہیڈ لائن دیکھیے, ورلڈ سی ٹرمپ ایز ایروگینٹ ڈینجرس ایز ریٹنگ سنک. دنیا اس کو ایک ڈینجرس بھی دیکھ رہی ہے اور ایروگینٹ بھی دیکھ رہی ہے, اور واقعتاً ٹرمپ کے آنے کے بعد دنیا میں کیوس بہت اگلی سطح کے پر چلا گیا ہے. کیوس دنیا میں بڑا ہے, کم نہیں ہوا ہے. جنگیں زیادہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. حالانکہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسا ہی بندہ پریزنٹ کرتا ہے جو جنگوں کو روکنا چاہ رہا ہے. دنیا میں اس نے جنگیں کیا روکنی ہے, خود امریکہ کیوس کے اندر جا چکا ہے. یہ اس کی ایروگنس, اور ظاہری بات ہے یہ اس کی ایروگنس کی وجہ سے سب سے زیادہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, ہم نے رہز لگا کرے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.